katika mkutano ya watu wote, lakini ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Na hii ni muhimu sana, sababu katikati ya watumishi njoo tunakuwaka tuko na shota vitu na neema, tunakuwa na profite kwazo, kama vile neno la Mungu linasema chuma hunoa chuma. Wakati tunasimama hivi na tunakutana nafasi ya hivi, kuko vitu vinaendaka viko naambukiana, na tunaamini hii juma hii program yenye tuko nayo ya conference ya watumishi wa Mungu itakuwa ni baraka kubwa sana. Kwa wale wasionijua, naitwa kwa jina Dr. Narcisse Lukogo Abraham. Mimi ni mtoto wa nyumba hii, mtoto wa mtume Gabriel Tikiko, na nimepewa neema leo sa vile precurseur. Niko kama tu Jean Baptiste mwenye mimi nakia tayarisha njia, alafu Masia atakia nyuma yangu. Amen. Hivi kwa mwanaweza sikia tu ile langage mbaya loke, ni langage tu ya watumishi. Maana mie ni Yohana Mbatizaji, alafu Masia njoo mwenye atakuya baada yangu. Sagisi Yohana alisema mwenye anakuya nyuma yangu ni mkubwa zaidi yangu, na sistahili hata kufungua kamba ya viatu yake. Le temps que niko na tumika kazi ya precurseur, ndakuwa niko nazungumuza juu tuko watumishi, ndazungumuza juu ya vitu vinavyofanya utumishi kuwa nguvu. Les choses qui rendent efficace les ministères. Les choses qui rendent efficace les ministères. Ou les choses qui rendent les ministères efficaces. Tutasoma ni bia mingi, lakini tutasoma hii verset. Nitakuwa verset clé, Exode chapitre 3 verset 4. Exode 3 4 ku Biblia yangu inasema hivi. Mkiswahili inasema, Bwana alipoona ya kuwa amegeuka Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti akisema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Amen. Tumishi ya Mungu, tushangilie juu ya usomi wa neno la Mungu. Vitu vinavyofanya huduma kuwa nguvu. Huduma ni nini? Huduma kwa Latin au kwa Warumi wanaita diakoneo au diasere au diakonia au diakonos. Minarudilia: diakonia, diasere, diakoneo, diakonos. Ndo maana ya huduma, na inamaanisha service, inamaanisha travail, inamaanisha emploi, inamaanisha embauche, inamaanisha ambassadeur. Huduma mkiswahili maana yake utumishi ambref. Kubengeriko naandika narudilia, le ministère du latin diaconia. Unaandika tu vile unaisikia, ukipendo yaandike mkiswahili haina shida, au ile ko unaitia ikuwe se. Diaconia, diaconeo, diasere au disere au diakonos. Njo inamaanisha service, travail, emploi. Unaongeza na œuvre, ambassadeur na vingine kadhalika.
En bref, mwenye anafanya ministère manaki iko nafanya kazi, iko na hudumia. Hauwezi kuwa mtumishi kama hauna kazi. Mtu anaitwa mtumishi juu iko nafanya kazi. Na Mungu tunayemtumikia alikuwa mtumishi par excellence, ndo maana Yesu akasema mpaka hivi Baba anatumika na mimi niko kazini. Utumishi haiko ya jina kusema muniheshimie juu niko mtumishi, lakini utumishi ni wakati mtu yuko mkazi na kazi inaonekana. Pale ndio mtu anaweza itiwa mtumishi. Kitu kenye kiko efficace ni kenye kiko na nguvu, kenye kina sitawi na kenye kina saminika na kuheshimika, ni efficace. Mtumishi wa Mungu sa vile wanasema maana yake ambassadeur, c'est que tuko wa balozi, tuko wa representant mufasi yenye haiko kwetu, eneo yetu na kanyaga mara moya tunaifanya yetu juu tuko wa ambassadeur. Paulo anasema tuko mdunia lakini hatuko wa dunia, mekote kwetu na kanyaga gisi Mungu aliongea na Josué tutatawala pale. C'est que tukikutana nafasi sa vile watumishi ya Mungu comme des ambassadeurs, automatiquement ile udongo ile eneo yenye tuko wako inakuwa yetu, na il faut tunafanya kazi ya kurepresenter valablement mwenye tuko na representer comme ambassadeur wake. Amen, amen. Usichunge declaration lakini uchunge mafundisho zaidi. Sasa kama huduma ni kazi, ni utumishi, ni kutumika, ni nini inafanya nguvu ya utumishi? Kuna vitu vingi sana vinafanya nguvu za utumishi. Lakini niseme kwanza, privilege kubwa mdunia ni wakati mtu anaitwa mtumishi wa Mungu. Sababu mtumishi wa Mungu ni tofauti na watumishi wa ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Kitu kia kwanza kina rendre ministère efficace ni kitu wanaita appel. Sema na mie wito. Rudilia na mie wito. Watumishi wa Mungu kwa heshima tuseme tu appel. Bila appel hakuna force ya ministère. Bila appel hakuna efficacité ya ministère. Bila appel hakuna considération ya ministère. Na kuko dimension mingi za appel. Kwa neema ya Mungu ndagusa dimension 3 au 4. Dimension ya kwanza ya appel, au mbele niseme dimension ni définir appel. C'est quoi l'appel? L'appel c'est une invitation. Wito ni aliko. Il est ni 1, 2. Wito ni nomination. 3. Wito ni convocation. Naanza wito 1 ni invitation, 2 ni nomination, 3 ni convocation. Si tu es appelé, tu seras invité. Si tu es appelé, Dieu te nommera. Si tu es appelé, tu seras convoqué. Iko impossible ujiite mtumishi wa Mungu na hakupatiaka no. Jumu nomination mko notion ya no. Kila mwenye aliitiwa na Mungu anapaswa tuambia jina yake yenye Mungu alimuita. Et ça c'est très fort. Haiko gisi watu wanatuitaka, njo vile Mungu anatuitaka. Je vais m'adresser à un homme de Dieu. Jina yenye dunia na kujua amu, haiko njo jina yenye mbingu na kujua. Batu batakupatia jina kufuatana na yenye uko naonekana, uko naonesha. Lakini Mungu atakupatia jina kulingana na yenye utafanyaka. Jacob anazaliwa, baba yake anamuita Jacob. Na maana Jacob ni escroc, usurpateur, supplanteur. Na akatembea vile pendant 20 ans.
mais si kwa na lutter na Mungu, parce que mu Genèse chapitre 32 Bible inaonesha il a lutté avec l'homme, mais ça banapigana kakia changer, haiko tena homme anakuwa malaika. Mais mu Osée 12:4 Bible haiseme que Jacob alipiganaka na malaika. Bible inasema Jacob alilitaka na Mungu. C'est que l'homme avec qui Jacob luttait n'était pas un homme ordinaire, c'était Dieu. Mais ça yenye malaika wa Mungu iko napigana naye, anamwambia niambie jina yako. Jacob akamwambia Jacob est mon nom. Pourquoi Mungu alimuuliza niambie jina? Est-ce que Mungu anasababu kama jina yake Jacob? Mungu anajua jina yake Jacob, mais akajua huyu mwetuko anapigana naye iko na jina yenye hajuake kama haiko njoo yake, na ifo nikie mu révéler homme de Dieu. Lorsque tu feras ces croisements prophétiques spirituels avec Dieu, rassure-toi que tu auras une nouvelle identité yenye atakupatia. Usibakie na majina yenye dunia ilikupatia alors que mingi na kuandalia jina. Et c'est comme ça que Dieu dira à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, désormais tu seras appelé Israël. Manake tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu étais vainqueur. Manake siku zote umetembea, ulitembea na jina Jacob, mesie mbinguni hatukuitaka Jacob, mbinguni tunakuitaka Israël. Laisse-moi m'adresser à un homme de Dieu. Kama kudunia wanakuitaka maskini, mbingu haina ile jina kwako, iko na jina ya heshima yenye ilikuandaliaka. Kwa hii appel ni nomination. Si Dieu t'appelle, il y aura toujours un nom yenye ana réservé Dieu yako. Maintenant, il faut te demander quel est le nom yenye Mungu aliniitaka. Parce que ta bénédiction dépend de la découverte de ton identité. Si tu es ignorant de ton identité, tu seras esclave ou à identité terrestre. Oh cher homme de Dieu, identité zetu aziko terrestre, identité zetu ziko céleste. Oh? Ambia mtumishi mwenzako au mjakazi mwenzako, mwambie identite yako haiko kudunia, ni ya Mungu yeye pekee, ya mbingu. Kama hauyajua jina yenye Mungu alikuitaka, ama hautabarikiwa kama ile jina. C'est comme ça vous verrez Jacob a passé 20 ans ya mateso, 20 ans yenye alitumika, il a seulement kuherite banamuke baine na batoto 13 bila héritage ya kuwapatia. Bila héritage s'il vous plaît. Mpaka siku yenye anaona Labana na mtesa, anamwambia nilikutumikia 20 ans, mais plus de 10 fois tu as changé mon salaire. Pourquoi va changer salaire yako? Tu n'es pas Israël. Ingekuwa ulijua ka identité yenye Mungu anakuitamo, habangekuwa na changer salaire yako. Aussi longtemps utakuwa ignorant wa identité yako, utateseka mwa dunia. C'est comme ça vous verrez quelqu'un, il est apôtre, mais balishampatia wa évangéliste. La bénédiction apostolique ni bénédiction apostolique. La bénédiction évangélique ni bénédiction évangélique. Le problème c'est de détecter, de découvrir, de déceler sa véritable identité. Et celui qui nous révèle notre vraie identité, c'est celui qui nous appelle. C'est Dieu. Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut acclamer pour l'entrée de mon père à moi? Non, tupige makofi juu ya entrée ya baba. Ni baba kwangu, peut-être haiko baba kwako, mais tupige makofi juu ya entrée yake. Merci. Amen, amen. Watumishi wa Mungu, amen. Donc nous devons d'abord kujua que l'appel c'est une nomination. Mungu alikuitaka kujina gani? Ona kwetu tulisoma Moïse alikuwa na petre troupeau za baba yake mkwe. Alikuwa Horeb kumulima ya Mungu. Akaona phénomène yenye hakuelewa na akasema afanye détour pour que a comprendre grande vision yenye alikuwa ameona. Et pendant qu'alikuwa na fa détour, anataka sogea, sauti katokea mkijiti ya moto. Haikumuita mchungaji. Parce que Moïse pale alikuwa mchungaji. Haikuita mchungaji. Ikamuita Moïse. Musa
Musa. C'est que Mungu akikuita atakuita kujina yako. Même 1 Samuel chapitre 3, sa Mungu iko naita Samuel, hakumuita mujina ingine, alimuita Samuel, Samuel. Même Saül mwenye takia kuwa Paul plus tard, mu Acte chapitre 9, Yesu alimuita Saul, Saul. Même Pierre, ça yenye Yesu anakutanana naye alimwambia bien, ton nom, je vile mu Jean 1, je crois verset 41 kushuka. Yesu anamwambia Pierre, jina yako ni Simoni, tu seras appelé Pierre. Aujourd'hui tu es reconnu terrestrement niseme, kudunia bana kujua Simon. Mbinguni hatukujua Simon. Mbinguni tunakujua Pierre. Alors que Simon signifie rozo, litete yenye iko emportable, mupepe kikuya inaipeleka. Mbinguni haikujua muidentite ya mtu mwenye iko instable. Mbinguni na kujua muidentite ya Pierre. Pierre na kuwaka na stabilité. Ata dunia liku impose instabilité, si tu découvres ton appel, instabilité ne existe. Nguvu ya utumishi ya kwanza ni appel. Maintenant, andika mbio mbio degré za appel. Appel ya kwanza ni appel à l'existence. L'appel à l'existence. Hii ni appel yenye iko kukila humain mwenye alikonaitre naissance physique au naissance biologique. Cet appel à l'existence ni un appel yenye natupatia identité ya dunia. Tunakuwa fils wa mama yako wa mwili au wa baba yako wa damu. Ile ni kila mwenye anaishi alipitia kwa ile appel. Amen. Deuxième appel haraka haraka ni appel au salut. L'appel au salut. Wito kwa wokovu. Kumwe iko naandika, ça c'est un appel yenye iko collectif. C'est un appel pour tous. Et cet appel inatupatia identité ya wana wa Mungu. Jean 1 chapitre 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non de la chair ni du sang, mais qui sont nés de Dieu. Maana tukiamini Yesu tunakuwa eligible kwa appel au salut. Inatupatia identité kubwa, ni wana wa Mungu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on est héritier de Dieu. Tunakuwa ba héritier ya bitu yote yenye Mungu iko nayo. Na hakuna privilege kabambisa vile kuwa mtoto wa Mungu. Najua apele ya kufuata ni apele au service. Mais apele ya maana muizi zote ni apele au salut. Wito kwa wokovu ni ya muhimu zaidi ya wito kwa utumishi. Juba mingi ni watumishi lakini waishaacha maisha ya wokovu. Lakini mwenye iko na maisha ya wokovu hata hana utumishi ile natosha. Nifungule parenthese, utumishi haitatupelekaka mbinguni, ni wokovu njo itatupelekaka mbinguni. Yesu yepeka alisema se ile siku ya mwisho kwe watakia kwake watasema tulifanya hivi na hivi kujina. Atawaambia muondoke sababu sikuwajua. Haikuwa si ya kuwajua. Aliwajua kama wakakimbia wokovu, wakapenda utumishi, wakakatala wokovu. Wokovu njo porte d'entrée ya kwenda mbinguni. Bila wokovu hatuna mbingu. Utumishi kama ulichunga wokovu na utumishi, utumishi taacho na vikwa taji. Lakini hata utumikie Mungu wae kama hauna wokovu ni bure. Tuko pamoja? C'est que l'appel au salut, c'est un appel qui est collectif. C'est une porte grandement ouverte pour tous. Yenye mpaka Yesu alisema njoni kwangu nyote. Kila mwenye anakia kwa Yesu na zambi, akitubu na naamini, anakuwa mwii wito. Hii wito haichagule ukue kasa, ukue nani, Mungu anakuita uokoke. Na ya tatu
ni appel au service. Hii appel au service, si l'appel au salut inatufanya watoto wa Mungu, l'appel au service inatufanya des serviteurs et servantes de Dieu. Watumishi wa Mungu tuko pamoja. Bila kupata hii wito ni problème. Attention, qu'appel au salut ni appel collectif, mais appel au service ni appel sélectif. Dieu au Christ anachagula mubenye aliokoa, anachagula sasa wenye watamutumikia. C'est comme ça Biblia inasema waalikwa ni wengi lakini wachaguliwa. Waalikwa ni wenye wamealikwa muokovu, wachaguliwa ni wenye wamechaguliwa juu ya kutumikia Mungu na wanaokoka. Tuko pamoja? Mena kama Mungu anakuita mkazi yake, ujue kama anakupatia privilege kubwa sana. Jean chapitre 12 verset 26 à 27, Yesu kwa anasema aseme kwenye mie ndakuwa njo kwenye mtumishi wangu atakuwa, na mwenye ananitumikia mie Baba atamuheshimu. Tuko pamoja? C'est que ukitumikia Mungu mara moja uko na droit ya heshima. Kama Mungu atakuheshimia, mwanadamu gani atakudharau? Hakuna mwenye atakudharau. Voilà pourquoi ni privilege kubwa sana kuitiwa watumishi wa Mungu. Depuis zamani walikuwa natuambiaka ministre de Dieu iko tofauti na ministre national. Ministre national ni ministre mwinchi yabo. Vita ikikuwa hata ni ministre akimbilie Rwanda na ni Congolais, habata muita ministre rwandais. Anakuwa ministre congolais mwenye réfugié mu Rwanda. Mais un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste ou encore un pasteur akienda fasi yote huduma yake haina mipaka. Niko Kongo niko pasteur, niko Bulaya niko pasteur, niko Mumai niko pasteur. Partout utafika kama Mungu njoo alikuita mu ministere yake, hauna mipaka, hakutakuwa borne ya huduma yako. Et ça c'est très fort. Mutangalia, Jonas était prophète. Na nje ya mai ni prophète. Même dans le ventre, même dans le sang, il y a poisson. Jonas était toujours prophète. Mais Jonas, unaitwa kuutabiria watu. Hauitwa kutabiria mtumbo ya samaki au kusemea mtumbo ya samaki. Jonas atakujibia, mie niko mwaliitwa na Mungu. Manake na kwenye haiko mazingirangu niko mtumishi, na kwenye ni mazingirangu ndatumikia Mungu. Huduma yangu haina mipaka. Un homme de Dieu, kama Mungu alikuita, un appel authentique. Haikuwake injosa ya kutumika na injosa yenye haiko ya kutumika. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus. Meme wakati alilala yulu ya maya na choka, bana mulamusha mumuchoko, akasema na mai akakemea zoruba na vikatulia. Manake meme mufeblesse mtumishi wa Mungu angali tu mtumishi. Amen. Hein? Je reste avec quelques 4 minutes. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui appelle au service. Pourquoi ça dimensions à appel et ça m'appelle au service. Pourquoi 3 genres ou 3 sortes il y a appelé. Première sorte il y a appelé. Ayomina itia parenthèse junjo ya kugusia sana, ce sont les appelés authentiques. Deuxième sorte ni les auto-appelés. Et troisième sorte ni les appelés par les hommes. Kuko yebalijiita, kuko yebaliitwa na Mungu, na kuko yebaliitwa na mutu. Yanze Galates chapitre 1er verset 1er tu pale kumwanzo, Paul yuko nasema yeye Paulo mutume hapana kwa mutu wala kupitia mutu, lakini Mungu. Manake sikujitia, hakuna mtu alinitia, lakini Mungu yeye pekee ndiye alinifanya mtume. Mena mkazi ya Mungu ifo ujue,
wito yenye uko nayo ni Mungu njoo alikupatia hayo, ni wewe njoo ulijiita au kuko mwenye alikuita? Utajua yeye mwenye Mungu hakuita lakini alijiita. Mara mingi we balijiita ni wenye waliona fulana naendelea, akaona sa kazi ya Mungu ni business. Naye akasema acha na mimi niuze ngoma, niuze sente, nilipe sal, nianze ubiri. Huyu sabi na katala anafunga milango na nakimbia. Juu mwenye aliitiwa na Mungu atabi na katala anakazanaka tu. Musione leo Jehova nisi nakuwa hapa muwaze aseme hivi njoo ilianzaka. Ilifika wakati yenye mzee wetu vitu vinakatala, mejua aliitwa na Mungu akakazana mu vitu. Si Dieu t'a réellement appelé, ata vitu vinabaclea ye, utaonaka mtu iko na courage. Si alipiwa lakini niko natumika. Si yapata kitu lakini mina kazana. Ukiona mtu anakazana mkitu na hayapata kitu, elewa kuko wito ya kweli pale. Bangapi balijitia mu vitu bakaachia munjia? Ni juu balifa kazi kwa kuimite. Huyu gisi anavuma, acha nifanye hivi na hivi. Banaona fast fulani biko nafanya hivi binaendelea, acha na sisi tukie na ile system. Attention, l'appel authentique ayo kila kenye unafanyaka kinakuwa ka inspiration yenye Mungu alikupatia. Mais ukikuwa na ministère copier, basi utashindwa. Juu saa yenye utafanya kitu bila kukifanya mu authenticité na mu originalité, utakuwa uko natumika juu ya faida ya mwenye iko mu original. Na mwenye aliitiwa na mtu njoo wale batumishi wanafanyaka vyote juu wafurahishe mwenye alimutia pale. Donc unajua kama sife hivi sitapata fasi tena. Kama sife hivi, ne cherchons pas à plaire aux hommes, cherchons à plaire à celui qui nous a appelés. Mtu akikuita hakupatie ministère, anakupatia titre. Alors que titre sa yote wanainyanganyaka. Titre ata uitiwe evêque kutakuwa ka archevêque. Ata kukuwa archevêque kutakuwa archevêque général. Bale wote ni matitre tu, mais ata misiko evêque niko evangeliste. Kama Mungu njoo aliniita evangeliste, naweza impacte kuzidia mwenye iko na kama archbishop. Ya maana nisitiliwe pale na mtu, me Mungu njoo akwaliniita. Mais mwenye aliitiwa na Mungu, c'est ça le vrai appel. Et lorsque Dieu appelle, vous avez remarqué 4 choses. Chaque appel authentique est accompagné d'une vraie identité. Si Dieu t'appelle, atakupatia vrai jina yako. À part jina, hatakupatia tu jina lakini atakupatia mission. Kila appel iko na mission yake. 3, kila appel iko na mission na kia tatu kenye kinasindikiza appel ni munition yake. Na à part munition, provision. Il y a appel. Si tu es apôtre, tu auras une provision apostolique. Si tu es docteur, tu auras une provision doctorale. Si tu es évangéliste, tu auras une provision évangélique. Iko impossible jiite évangéliste que ça soit qu'on a fanya kazi habaone bu évangéliste moyen. Un docteur qui n'a pas d'enseignement, ni docteur gani. Un prophète qui n'a pas la prophétie, ni prophète gani. Prophète haiko kuchunda. Prophète haiko kugonga watu kubibambazi. Prophète ni kusema vyenye Mungu alikuambia na vitimilike. Juu Biblia inasema tutareconnaître prophète hapana kuuna, lakini kubyenye alisema vikatimilika. Regardez, Dieu appelle Moïse. Il lui dit Moïse. Mpaka Mungu anamkuia na identite ya mpya mu Exode 7. Anamwambia hauko tena Musa, mimi nakufanya Mungu mbele ya Farao, mais ndugu yako arota kuwa profete wako. Mais ça c'est très fort. Nilisema nazani kuma réseaux sociaux nikasema c'est même Moïse mwenye Mungu anakuambia vois je te fais Dieu, akumfanya petit Dieu. Alimfanya grand Dieu. Dieu avec 2 majuscules. Mais un jour mu Exode 33, Mungu anambia Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, demande-moi tout ce que tu veux. Ah, Musa akasema, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mterme ngine nioneshe uso wako juu, nimeona neema machoni pako.
Mungu akamwambia Moizi, mtu hawezi niona na endelee ishi. Mungu change, uliniambia niko Mungu, aele unaniita mtu. Mungu atamjibia tu, nilikwambia uko Mungu mbele ya Farao, mbele yangu hauko Mungu. Peu importe degré ya elevation Mungu atakupatiaka, usipendake upande sawa sawa na Mungu au yulu ya Mungu, bakia tu chini ya Mungu. Wakati yangu, tupatie Yesu makofi na vigelegele, niheshimie wakati. Merci. Tunaweza tena shangilia Bwana kwa makofi ya heshima. Shangilia tena zaidi ya pale pasteur, apotre, evangeliste. Amen. Bele tuingie kwa etape ya kukaribisha mwalimu wetu wa conference.